kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may butag. May buntag, Sir Argel, o sa itong mga suging tigpaminaw, itong latest update pahin sa kahintang sa itong panahon, karong adlaw. Kagaling ng alas 3 sa kadlawon, ang atuwag ginamonitor nga low pressure area or LPA. Nahimutang na around 260 kilometers west sa may Dipolog City, Zamboanga del Norte. Kining LPA nakalakip o naka-embed kini sa Intertropical Convergence Zone kung ITCZ. Nakaroon mo yung nag-abekto sa may Palawan, sa Kabisayaan o sa Mindanao. Ang mga LPA nagpabiling ubos ang tsansa na mamahimong bagyo pero magpauwan paghihapon ni karong adlaw sa takong bahin sa Kabisayaan ingon po dito sa may Southern Zone. Sa laing bahin, shear line o kining manatagbo aning bugnaw o init nga masa sa hangin maoy naga-apekto karon diha sa may tuming bahin sa Northern Luzon. Para kamatawa, ang dakong bahin sa Visayas, sa gitna ang Central Visayas, makasinarita sa matag-umon na kalangitan, na ay mga katag ng mga pag-uwan, pagpunog dukilat, gumikan sa LPA, inguman aning ITCZ. Para sa kahintang sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, nakapagyapan tayo masinati nga hinay ito na sa kasarangan na paghuros sa hangin, di na itong katagatan, magpabiling, magmalinaw ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu ito ang katagatan, adunay hunas, karong alas 11 sa buntag, ug mutaob unyang alas 2:18 sa hapon. Temperatura karong adlaw magasukod, gikan 25 ito na sa 31 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw, musilang karong taud-taud, alas 5:34 sa buntag, musalot. Unya alas 5:22 sa hapon, Philippine Standard Time, alas 5:30 na sa buntagon, ug mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa USC pag-asa Mactan. Ni si Mark Galis, may buntag ug daghang salamat. Salamat kayo, Sir Mark. May buntag sa pag-asa Mactan. Good morning. Inyog nabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw Lunes, Pizza 20 City, bulan sa Oktubre tuig 2025. Pinagi ni Sir Mark Galis ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo sa pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan.